जी एक विशेष दिन दृष्टिकोण मु बर्तमान अनुरोध करुच्ची रमाकांत भाई आलोचना को आगे नेबे। रमाकांत भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंक विनम्र आचार्य देवंक पद प्रांतरे विनम्र प्रणाम निवेदन करे। प्रातः सत्संग रे उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजयधारी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर अंतर निवृत्त कोणर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज होची पवित्र जयंती, रामकृष्ण देवंकर जयंती। प्रायतः कोठी पालन हुए नहीं। जो माने रामकृष्ण देवंकर शिष्य से माने ही तांकर पालन करंती। मु बोधे भाबुची प्रथम थर पई कि ऑनलाइन ने एठी ही पालन होउची। तो एटा हम मानकर जेते लोक एठी जोड़ी हे अछंती समस्तंकर बहुत बड़ सौभाग्य जे आमे ठाकुरंकर दृष्टि रे श्री श्री रामकृष्ण देवंकु देखिबा। कारण से माने तो आम मानकर जीव दशा केही नाहंती, समस्ते विगत समस्ते अतीत। आ रामकृष्ण देवंकु भी विशेष भाव में कहीं जानती नहीं। विवेकानंद को समस्ते जानती, कारण विवेकानंद होचंदी विश्व विजयी, जहां प्रेरणा रे नरेंद्रनाथ दत्त आज विवेकानंद तांको ही लोक जानती नहीं। सेथिमे ठाकुर गोटे जगह आलोचना प्रसंग रे अत्यंत दुखर सह कहउचंती विवेकानंद को लोक जे भली भाव में जानती आ विवेकानंद कथा भितर रामकृष्ण ठाकुर जे भली अनेकांश ही बाद पड़ी जाइछंती बोली मने हुए। पुणी गोटे प्रश्न करा जाउची, रामकृष्ण विवेकानंद परिवेषण दरकार, यार माने ठाकुर कौन? ठाकुर कहते रामकृष्ण प्रति श्रद्धा संपन्न हेथिबा विवेकवंत बलवंत व्यक्तित्व मानकर संसार रे बा धरापृष्ठ रे बहुल भाव ही आवश्यकता रही। किंतु बहु दुखर कथा, रामकृष्ण ठाकुर को जे भली भाव प्रचार करा जिबा कथा से प्रकार किंतु ही नहीं। जा भी हो, तो रामकृष्ण ठाकुर 1836 मसीहा 18 फेब्रुआरी रे कुमा कामार पाकुर नामक ग्राम रे हुगुली डिस्ट्रिक्ट बा हुगुली जिल्लार जहा कि वर्तमान वेस्ट बेंगल अधीनस्थ सेठी जन्म ग्रहण करथिले। एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार रे, निष्ठावान दरिद्र ब्राह्मण परिवार रे ही से जन्म ग्रहण करथिले। जहांकर माने बापांकर ना थिला खुदीराम चट्टोपाध्याय, जे कि 1775 मसीह रे जन्म होइथिले, एवं मां चंद्रमणि देवी जे कि 1791 मसीह रे जन्म होइथिले। तांकर चतुर्थ औरस जात संतान थिले रामकृष्ण देव। आ से माने संपूर्ण रूप रे रामंक प्रति ही तांकर परिवार डेडिकेट थिला, उत्सर्गीकृत थिला। तेणु तांको बापा जेतेबेले थांती काशी रे से गोटे स्वप्न देखिथिले जे भगवान गदाधर माने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान गदाधर तांको स्वप्न रे दर्शौचंती, स्वप्न रे कहउचंती जे मु तुमर पुत्र हे कि जन्म हेबी। आ माता चंद्रमणि देवी मध्य जेतेबेले तांकर गर्भस्थ संतान माने धरापृष्ठ को आगमन हब, से देखिबा को पाउचंती गोटे दिव्य स्वप्न जे स्वयं भगवान गदाधरंकर ज्योतिटा तांकर गर्भरे समाहित हेछि। आ तापरे ही रामकृष्ण देव जन्म हेछंती। त तांको घर समस्तक ना ही राम माने राम रे ही रखा जाइथिला। आ तांकर गोटे भौणी थिला, ता ना थिला कात्यायनी। बड़ पुअर नाम थिला तांकर राम कुमार। आउ तापरे सान पुअर ना थिला राम माधेय। आउ अनेक नारे भी तांको डाकंती। आउ थर्ड माने ये जेहेतु चतुर्थ संतान कारण भौणी ऊपर थिले, तांको नाम रखा जाइथिला रामकृष्ण। तो रामंक पई ही संपूर्ण रूप रे उत्सर्गीकृत थिले। आ सेही भाव प्रवणता सेही निष्ठार फल स्वरूप ही स्वयं परम पुरुष तांकर गर्भरे धरावतरण करथिले। एटा होची तांकर संक्षिप्त परिचय। ठाकुर पाखरे या संबंध रे अनेक आलोचना हेछि। आलोचना प्रसंग 22 खंड जाकरे, दीप रखी 6 खंड जाकरे, विभिन्न जगह विभिन्न प्रसंग रे जेतेबेले तांको विषय आलोचना हेछि, ठाकुर किछि किछि कथा ता उपरे कहिचंती।
ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଏକଦମ ସରଳ। ଯେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ରାମଙ୍କର କଥା, ରାମ ତ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଦେଖିବାକୁ, କାରଣ ସେ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜାତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏକଦମ ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ଏକଦମ ଭାବରେ ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପ। ମହମ୍ମଦଙ୍କର ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣୁନା, ଖାଲି ସେଇ ଖମ୍ବ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋରାନରେ ମହମ୍ମଦ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କୋରାନରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏକଦମ ରାଜକୁମାର ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମହମ୍ମଦ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ବି ପୁଣି ବୈରାଗ୍ୟର ଅବତାର, ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ, ସରି ମଝିରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିଗଲି। ଯୀଶୁ ତ ପ୍ରେମର ଅବତାର, ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ସରଳ। କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ସହଜ ମଣିଷ ଆଉ ଏତେ ସରଳ ମଣିଷ କୋଉଠି ବୋଧେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା, ଯାହାଙ୍କୁ କି ପାଗଳା ଠାକୁର ବୋଲି ଡକାଯାଏ। ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଦାଢି ରହିଛି, ମୁହଁଟି ଏକଦମ ଭାବରେ ହିଁ ମାନେ ସରୁ ହେଇଯାଇଛି, ସତେ ଯେମିତି କିଛି ହିଁ ଜାଣନ୍ତିନି, ଏକଦମ ଭୋଳା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତା ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ତା ହିଁ, କାରଣ ମାନେ ଏତେ ସରଳ, ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ସେ ଚୁପ ରୁହନ୍ତି, ବିଶେଷ କଥା କହୁନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ବହୁତ କଥା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କୌଣସି ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଯାଏ ନା। ବହୁ ଭାବରେ ହିଁ ଚୁପଚାପ ରହି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଦିନକର ଘଟଣା, ଏମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତର 5ଟା ଭଲ୍ୟୁମ ରହିଛି, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ତ ନୁହଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ କୁଆଡେ ଅବତାର? ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଠାକୁର ଆପଣ କୁଆଡେ ଅବତାର? ଅନେକ ଲୋକ ସେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ଠାକୁର ଚୁପ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ନରେନ୍ଦ୍ର କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବତାରବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଧାରଣା, ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ସରଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅବତାର ଫବତାର କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନା, ତୁମେ ମାନେ ମତେ କଣ ଦେଖ ଆଉ କଣ ଭାବ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ହିଁ ଜାଣିନା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଭିତରେ ଏଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେମିତି ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ତର ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଭେଦ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଭେଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ଭେଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଗୋଟିଏ ତାରାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡେ ହାତ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟାରଟି କୁଆଡେ ହଉଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ଷ୍ଟାର। ନହେଲେ ଯେତେ ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଛି, ଠାକୁର ଯେ ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ସହଜ ମଣିଷ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ଅବତାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ପାଉନା। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅବତାର ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ଜଣେ ସହଜ ମଣିଷ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରି କେବେ ଦେଖିନି। କିଛି ସମୟ ରହି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ମାନେ ହିଁ କଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଧାରଣା ନେଇ ରୁହନ୍ତି, କଣ ଯେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ହିଁ ହୁଏ ନା। ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଂସର୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ୟକାରୀ ହିଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସତ ସାଧନା କରି ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ନା, ସହଜ ଭାବେ ସେମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସହଜ ନହେଲେ ଠିକ ହୁଏ ନା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମନ୍ତି, ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତତାର ବ୍ୟାପାର। ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ବିସ୍ମୟତାର କଥା।
रामकृष्ण ठाकुर संबंध में शुणा जाए जे प्रतिदिन से काली मां को कुआडे भोग निवेदन करुथिले। भोग माने से भोग गुड़ाक काली मां निजे खाई दउथिले। ए कथा परीक्षा करने को जाई तांकर से जो मंदिर पूजक अलग सब पूजक माने थांती जे कहती ये तो भिकारी परिवार लोक यांकर तो किछि खाइबाकू नहीं, तेणु ये काली मां को दबाकू नेकी माने नेकी जो भोग जाउछंती से निजे ही से मंदिर भितरे लुचिकी खाई दउछन, से भोग करू नाहंती। तो यही कथा जे सेठिकार रानी को पाखरे भी पहुंचीला जे मंदिर तत्वावधान थिले, से खूब जोरे कोपित मध्य हेतिले आ रामकृष्ण देव को किछि दिन भाई बासंद मध्य कर देइथिले। पर समय पुणी रामकृष्ण देवंकर संस्पर्श रे आसीबा परे तांको माने परमिशन देइथिले आ तांको क्षमा प्रार्थना मध्य करिथिले। एते सहज सरल थिले। तो दिने परीक्षा करबा को जाई सेई जो अलगा पूजक माने थिले से माने देखिले से जो कबाटर कणा रे से माने देखन जे प्रकृति रे कोन काली मां आसी कि यांक हाथरु प्रतिदिन खाई दउचंती एते एते भोग ये थाली रे नेकी बारुचंती एते प्रकार भोग देखंती सतकु सत मूर्ति भितरु काली मां आसी तांका हाथरु जहा जहा देइचंती भोग सब गुडाक ही खाइचंती। रामकृष्ण देव खुओचंती आ काली मां खाउचंती। दक्षिणेश्वर प्रत्यक्ष काली बोली सेति पई कहंती। तो एठी प्रश्न उठुची ठाकुरଙ୍କ पाखरे अमीय बाणी रे प्रश्न करा जाउची, ठाकुर एमिति कोन हबा संभव? ठाकुर कहउचंती ए प्रकार द्वैतवाद और अद्वैतवादर जो कथा रही आ भगवान को दर्शन करिवार कथा ईश्वर उपलब्धिर कथा रही ए सब गुड़ाक लोक माने गोटे भारी अति उच्च स्तर कथा बोली भावंती। अनेक समय एमिति मध्य देखा जाए जे कहार पछरे पछरे श्री चैतन्य देव बसिचंती, काली देवी बसिचंती, रामकृष्ण देवी बसिचंती। एहा किंतु अति उच्च स्तर अनुभूति नुहे। रामकृष्ण देवंकर भक्ति एभली अकाट्य, रामकृष्ण देवंकर मातृभक्तिर प्रचंडता ए प्रकार जे कालीमा तांको पाखरे बसीभूत हेचंती तांकर हाथरू खाइबा पई। आउ प्रतिदिन तांकर हाथरू खाउथिले, एथिरे आश्चर्य हबार तो किछि कथा नाही। आउ जने प्रश्न करूचंती, ठाकुर मूर्ति पूजा करी आम मानकर मुंड तो मूर्ति हे जाईची, आ रामकृष्ण देव जे मूर्ति पूजा करी करी काली मांकर मूर्ति को पूजा करी तांको भितरे केमिति से काली को दर्शन करि पारिले? आउ पुणी मूर्ति पूजा कले कौन गुरु भक्ति हुए? रामकृष्ण देवंकर तो से प्रकार कौन सी गुरुंक प्रति आसक्ति थिबार देखा जाए ना। ठाकुर कहउचंती रामकृष्ण देवंक भली सहज और सरलिया मनीषंक पाखरे भाव भक्तिर कौनसी प्रभेद अछि बोली जଣା पड़े ना। तथापि मोर दृढ़ोक्तिर सह मने हुए रामकृष्ण देव एकदम भाव ही काली मां प्रति निजक आत्मसमर्पण करथिले। आ तार ही फलस्वरूप सब बेले समस्तंकु मां मां बोली ही डाकुथिले। आ ई मातृत्वर भाव तांका भितर एते दूर जागृत हेथिला, तांकर स्नेह प्रीति ममतार परिभाषा एते दूर बंदित हेथिला, चारिएडे जयगान सृष्टि करथिला जे समस्ते सेही भल पाइबार सुररे तांका प्रति ही आकर्षित हेई आसुथिले। एइटा ही तो तांकर चरम मातृभक्ति। आ गुरु भक्ति मध्य ताही मां ही तांका जीवन प्रथम गुरु। तापरे तांका जीवन रे आहुरी तोतापुरी तांकर तांत्रिक गुरु आसीचंती, आहुरी अनेक गुरु आसीचंती, किंतु काली मां ही होचंती तांकर सर्वप्रथम गुरु। तेणु एते सहज और सरल भाव से मानंती जे इच्छा हुए तांका भली करी मानिबाकू। एई भली सहज मनीष आउ देखा हुए ना। आलोचनार दीर्घकायता एथुरु ही आपण बुझी पारुथिबे। आउ जने तांको प्रश्न करूछंती ठाकुर माने श्री श्री ठाकुर को प्रश्न होची, ठाकुर रामकृष्ण देव जहा देई गले ताहा की बुझी पारिलेनी, कारण तांको पागल ठाकुर कही भगेई देले। तांको मानक पाखु कौनसी लोकंको आसीबाकू देलेनी। तत्कालीन लोक माने विभिन्न प्रकार विरोध उत्पन्न कले, मंदिर रु तांको बासंद करदेले, लोक मानकू तांका संगे मिसिबाकू बारण कले। एई कथाटा किंतु केही बुझी पारलेनी जे रामकृष्ण देवंको पाखरे जाईथिले आहुरी केते कोन लोक मानकू मिली थांता। कथा प्रसंग रे श्री श्री ठाकुर से कथाटी धरी कहउचंती, रामकृष्ण ठाकुर जे कोन देई गले ता केही भी बुझी पारलेनी। अनेक तांको नकल करिबा को चेष्टा करंती, किंतु नकल करी कोन आउ ता होई हुए? श्रद्धा रहिले ही बंचिबा हुए, नचेत से रकम करिबा अधिकांश समय रे विपज्जनक हेई थाए।
कारण पुरुषोत्तमଙ୍କ कृति आचरण सीए न बुझेइले बुझे केउ जन जदि केही तांको भली आचरण करबाकू चेष्टा करिवो काहा भली तो केही नुहंती आ पुरुषोत्तम सारा जगतर जे सृष्टिकर्ता तांको भली जे निजर अभिनय करबाकू चेष्टा करिवो से किंतु कपटतार छालरे पसिजिवो आ भांडामीर शिकार ही लोकमानंक हातरू माने विभिन्न प्रकार भर्त्सना माडगाली खाइबाटा ही सार हबो कारण अभिनय करी मनीष बेसी दूर जाई पारे ना जे पर्यंत ता अंतर भितरे से भावटाକୁ से सृष्टि करी न देइछि आउ जणे ठाकुर को प्रश्न करछन्ती ठाकुर रामकृष्ण ठाकुर को देखिले श्रीकृष्ण प्रभुति परिष्कार देखा जामती कथा प्रसंगरे मध्य श्री श्री ठाकुर से कथाटा कहउचंती देखंतु बंगाली परी एपरी जीवन आपण माने आ पाइबेनी दोष प्रवेश करिछि दुईटी जगारे ताहा जदि ठीक करि पारंती तेबे हबो प्रथम दोष हेउछि पूर्ववर्ती को माने ना एपरी लोकंकु भी गुरु बोली आमे मानु तेणु वैष्णव शाक्त सौर शैव गाणपत्य ए मिशन से मठ अमुक आश्रम अमुक संघ इत्यादि केते दलर आविर्भाव होईछि जेउ माने कि एक सूत्र रे संघत नुहंती प्रकृत पक्षरे गुरु जे तांका मध्यरे पूर्ववर्ती प्रत्येकंकु ही बाहर करा जीव ए एकदम मानचित्र देखिबा भली जेपरि श्री रामकृष्ण को देखिले धरा जीव एइठारे ही श्रीकृष्ण एइठी ही बुद्ध एइठी ही जीसु एइठी ही मोहम्मद एइठी ही गौरंग समस्ते ही आंक भितरे निहित तांक मध्यरे ही समस्तंकु देखिबाकू मिलिबो एहा न हेले से गुरु हबार उपयुक्त ही नुहंती सेतेबेले हजार मतर लोक थिले भी किछि जाय आसना आम देश रे श्रीकृष्ण बा तज्जातीय महापुरुषंकु न मानी अस्वीकार बा अपमान करिबी मनीष गुरुंका आसन रे बसी पारे एहा ठारु आ दुरावस्था कोन अछि आम देश रे लोक माने भगवान को निंदा करंती आउ बाहर देशर लोक माने तो छाड़ श्रीकृष्ण विषय रे केते कथा कहंती रामंक विषय रे भी केते भर्त्सना करंती समालोचना करंती बुद्ध देवंकु तो लोक नास्तिक बोली कहंती तेणु जिए आसिला समस्तंकु तळुगु करी तथाकथित प्रवचन दउथबा गुरुगिरी करुथबा लोक माने निजको भंड बाबा सजे भारी प्रख्यात होबाकू चेष्टा करंती किंतु प्रकृति रे जे जीवन जसा वृद्धिर मार्ग को लोकंक सामनारे जणी दियंती तांक प्रति लोकंक माने लोक माने श्रद्धा संपन्न हुअंतिनी गुरुगिरी रे बा शिक्षकता नेई ही निजको बड़ बोली मानंती एइटा ही त सबुठु बड़ दुर्विसहता आ सबुठु बड़ दुर्बलता आ कोन कहि यार पाप को शेष करा जाय पारे ठाकुर प्रश्न करूचंती तापरे आ गोटे प्रश्न होउची यह रामकृष्ण देवंक जीवनी सहित श्री श्री ठाकुरंकर जीवनी सहित केते मैच थरे जने जनैक भक्त माने रामकृष्ण देवंकर जने जनैक ख्रिस्टियन भक्त आसी रामकृष्ण देवंक पाखरे जीशु ख्रिस्टंकर कथा कहउचंती अनेक प्रश्न आलोचना हैला परे रामकृष्ण देव जेतेबेले सेई कथा गुडा को जीशु ख्रिस्टंकर व्याख्या करूचंती से ख्रिस्टियन भक्त जनक एकदम भाबरे ही जीशुंकर स्वरूपटा को रामकृष्ण देवंक भितरे देखिबा को पाउचंती तापरे से गोटे स्टेटमेंट दउचंती ठाकुर रामकृष्ण ठाकुर कहउचन ठाकुर मु आज जानिबा को पाइली जे आपण होउचंती सेई जीशु तेनु आपणक निकट रे मु मोर आत्म समर्पण करूची कारण मु मोर प्रभु जीशु को आपणक भितरे ही देखिबा को पाउची जेतेबेले रे हाउजरमैन आउ आपणकर स्पेंसर दा आहुरी तो अनेक ही आसीचंती किंतु स्पेंसर दा नादर साधक थिला बेले रे हाउजरमैन प्रबल कर्मी एमाने जेतेबेले श्री श्री ठाकुरଙ୍କ सम्मुखरे आसी बसंती तांको नारे आमर सब जो प्रख्यात कर्मी माने थांती भारी कंप्लेन करंती कारण रे हाउजरमैन दा साधारण लोकंक भली बसंती नाही से तांकर जो दंडटा को आसी कि से दंड ऊपर बसंती आमे माने दंड को भारी प्रणाम करू दंडटा को धरी की ठिया हो कारण सेटा ठाकुरंकर गोटे माने पवित्र जो संतक हिसाब रे दिया जाइछि किंतु रे हाउजरमैन दा तारी ऊपर ही बसी पडंती तेणु आमर लोक माने तांको नारे कंप्लेन करंती सेठी रे हाउजरमैन दा तो बुझी पारंती बेसी बंगाली कारण हम लोक माने बंगाली रे कथाबार्ता करंती सेठी ठाकुर कहउचंती साला ओरा स्वाधीन देशर लोक
सेमाने केबे पराधीन हेई नाहंती सेमाने जानी नाहंती जो आज्ञा आपण करी आमे सब एते सुंदर सजे कि एप्लीकेशन लिखुचु तार मानेटा कोन जो माननीय आज्ञा महोदय एमती सब जो लेखि लेखि की टेकी टेकी की लेखि की चामचागिरी करिवार कथाटा सेमाने जानी नाहंती सेमाने स्ट्रेट फॉरवर्ड कथाबार्ता करती हाँ तो हाँ नाई तो नहीं एते बुलेई बांकी करिवार अभ्यास तांकर नाही आमे माने 750 वर्ष धरी गोलामीगिरी करी करी आम मानकर मुंडटा भी गोलामी ही जाइछि तेणु आमे जानी पारना जे केमिति इष्ट बा आदर्शंक सह कथा कहिबाकू हुए सेमाने किंतु प्रकृति रे जानନ୍ତି केमिति आखिरे आखि मिसेई स्ट्रेट फॉरवर्ड करी कथा कहिबाकू हुए एतिकी कहि सारला परे हाउजर म्यानदा कहउचंती ठाकुर माने एमती जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय विभिन्न आलोचना चलीछि आ ठाकुर को प्रश्न होछि ठाकुरଙ୍କର रूप ମଧ୍ୟ सेही अनुसार बदलुछि आ जेतेबेले जीशु ख्रीष्टଙ୍କର कथा हुए सेतेबेले ठाकुरଙ୍କର आखि लुहरे छळ छळ हेइ जे कारण जीशु ख्रीष्ट जो भली भाबरे निजर जीवन को बलिदान करी तांकु जीवाकू पडिला खूब ही अल्प बयस रे माने 40 वर्ष बयस भी से अतिक्रम करि पारि नाहंती एई भली कष्ट साध्य बयस रे ही तांकु जीवाकू पडिला प्रति जागारे क्रूसर मर्मरता तांकु विद्ध करी पकेइला तेणु जेतेबेले भी कथा हुए गोटे दीटा पैराग्राफ रो कथा आपण आलोचना प्रसंग रे देखिबे तापरे आ कथा नथिबो कारण आउ से समय रे आलोचना हेई ही पारे ना तेणु कथा को डेविएट करा जे पुनी अलगा गोटे किछि प्रसंग को पकेइबाकू पड़े जेतेबेले हाउजर म्यानदा ए प्रश्न गुडा को करूचंती जीसुंग विषय रे मिसेस समार तांकर मां आसी प्रश्न करूचंती मिसेस फ्रेडरिक आसी प्रश्न करूचंती ए जीसुंग संबंध रे श्री श्री ठाकुर किंतु गोटे कथा कहउचंती जीशु ख्रीष्ट जदि आज बंची थांते ताहले तांकर सर्वप्रथम दीक्षा मु ही नै थांती मु तांकर सर्वप्रथम शिष्य हेई थांती आ अनेक भाबरे मध्य सेई ख्रिस्टियन भक्त माने श्री श्री ठाकुरଙ୍କ भितरे जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ प्रत्यक्ष करिचंती तेणु जे माने पुरुषोत्तम समस्त विगत पुरुषोत्तमଙ୍କର प्रतीक तांकरी भितरे ही देखिबाकू पाइचंती जो माने तांको परीक्षा करिबाकू जाइचंती आ तांको से माने भी जे देखिबाकू पाइचन ता नुहे वर्तमान समय रे मध्य जदि केही चाहे सेई रूप आरोप करी देखिबाकू चाहे ता मध्य से देखि पारे कारण से माने जीवंत से माने मूर्ति किंबा पत्थर नुहंती जे तांको भितरे तांको अवलोकन करा जाय पारिना तापरे आउ गोटे प्रश्न श्री श्री ठाकुरଙ୍କ निकटरे पचरा जाउची जे वर्तमान तो रामकृष्ण ठाकुर विगत तांकर तो समय अतीत आ वर्तमान आपण अछंती ठाकुर आपणଙ୍କ भितरे कोन रामकृष्ण देवଙ୍କୁ देखा जाय परिबो ठाकुर कहउछन अवतार केबे कहे ना मु अवतार बोली ठाकुर को जेतेबेले पचराई जे ठाकुर अनेक लोक आपणଙ୍କୁ अवतार भगवान इत्यादि कहंती रामकृष्ण ठाकुरଙ୍କର कथा सहित केते सिमिलारिटी आपणଙ୍କୁ अनेक लोक अवतार भगवान इत्यादि कहंती आपण कोन मने करंती आपणଙ୍କର जन्म कोष्ठी नै आमे उल्टेई करी देखिछु आपणଙ୍କର जन्म कोष्ठीटी रामकृष्ण ठाकुरଙ୍କ सह मिसी जाउची आपण से गंगा तीर रे माने जन्म हेइथिले से शूद्र को ब्रह्म ज्ञान देइथिबारु गळा कैंसर रोग रे पीड़ित हेई मृत्युवरण करिथिबार कथा ही जणा जाय तार पूर्व जन्म को उल्टेले चैतन्य देवଙ୍କ सह मिसी जाउची चैतन्य देवଙ୍କର लग्नटा को उल्टेई देले ता बुद्ध देवଙ୍କ संगे मिसी जाउची बुद्ध देवଙ୍କର उल्टेई देले श्री कृष्ण और श्री रामଙ୍କ सहित मिसी जाउची आपण कोन ता ही देखिबे आलोचना प्रसंग प्रथम खंड रे ए आलोचना रहिची ठाकुर किंतु सहज भाबरे एडी जाइचंती आ गोटिए कथा कहिचंती मु जदी कुहे मु ना बोली तेबे मु मिछ कहिबी आउ जदी हां बोली कहिबी ताहाले आपण माने मते विश्वास करिवेनी तेणु अवतार केबे कुहे ना मु अवतार बोली बा अवतारी जे समस्त को प्रेरणा करती सी भी केबे कहती नहीं जे मु अवतारी बोली कारण गर्वत्व को प्रमाण करबा निजको बड़ बोली प्रमाणित करबा को से धरा पृष्ठ रे तांकर आगमन हेइनी तांकर प्रतिपत्ता तांकर आधिपत्य सी केते बड़ सी पृथ्वी रे चाहिले कोन करि पारंती ए शक्ति को प्रमाण करबा पई तांकर आगमन हेइनी समग्र मानव जाति को धरा पृष्ठ रे उद्धार करबा पई ही तांकर आगमन हेइछि तेणु ठाकुरଙ୍କ पाखरे से प्रश्न करा जाउछि ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण देवଙ୍କୁ वर्तमान पाई हब किपरि करी जणे भाई ये प्रश्न करिसेंती आ ठाकुर तांका कथारे उत्तर दउछंती परवर्ती को बाद दी पूर्वतन को धरा जाए ना श्री रामचंद्र को जदि केही भक्ति करे आ से जदि श्री कृष्णଙ୍କର समसामयिक हुए तेबे ताकू श्री कृष्णଙ୍କ मध्यरे ही श्री रामचंद्र को पाइबा को हब नचेत पाइबा हबनी परवर्ती पुरायमाण महापुरुषଙ୍କର आविर्भाव पूर्व पर्यंत पूर्वतन रे अनुरागी आचार्यଙ୍କର शरणापन्न हबाको ही हब नहले किंतु हब नाही एहार गोटे प्रमाण आपण माने देखिबे एटा पुराण रे मध्य रहिछि जेतेबेले हनुमान
माने कृष्णଙ୍କର अवतार ହେଇ ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଗର୍ବ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କି ଆସିଛନ୍ତି, କାହାର ଆପଣଙ୍କର ଭୀମଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି, ବଳରାମଙ୍କର ଗର୍ବ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରାମ ମାନେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ରାମଙ୍କ ଛଡା ତ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାମ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ତାମାନେ ଏକ ଆଦର୍ଶରେ ଏତେ ସେ ନିବିଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କ ଛଡା ଅଲଗା କୌଣସି କଥା ଆଉ ସେ ଭାବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ମାନିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ କରିଥିବା ହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ବାୟାସଡ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଆସିକି ମିଶି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି, ବ୍ୟभिचारिणी ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ବ୍ୟभिचारिणी ଭକ୍ତି ଏଠି ଅଛି ଦିନେ, କାଲି ଅଛି ଦିନେ, କାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାଲି ସରସ୍ୱତୀ, କାଲି କାଳୀ, ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ହଉନାହାନ୍ତି, ପୁଣି କୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ପୁଣି କୋଉ ବାବା, ଏମିତି କରି ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠା ଏକରେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଗତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଢିବେ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡାକରେ ପଢିବେ, ଦେଖିବେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆମାକେ ଯେ ଯାହା ଭାବେ ଆମେ ତାର ଲାଗି ତାଇ। ପୁଣ୍ୟ ପୋଥିର କଥା, ଆହୁରି କେତେ ବଡ କଥା, ମତେ ଯିଏ ଯାହା ଭାବେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସେୟା ହିଁ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭାବନା ଆଉ କରିବା ଉପରେ ହିଁ କଥା, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଗତ ଇଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ବିଗତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱୈତବାଦ ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ସେଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନକୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଯାହା ଖୁସି ତା ହିଁ କର। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନକୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଯାହା ଖୁସି ତା କର। ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ କଣ ଜାଣିଛ? ଅଦ୍ୱୈତ, ନ ଅଦ୍ୱୈତ, ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ କଥା, ବ୍ରହ୍ମୈବ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏଇ କଥାଟି କିନ୍ତୁ ଠିକ ହେଇନି। ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାଟା ପ୍ରଚାରିତ ହବାଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ହେଇନି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା କେମିତି ହବ? ପୃଥିବୀ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା କଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ନା ଏଇ କଥାଟା କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ପୃଥିବୀ ନାଁରେ ଗ୍ରହଟେ ନାହିଁ? ଭାରତ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ବଞ୍ଚିଛି, ତ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟାକୁ କଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି? ମନେ ହୁଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତି ପଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥାଟି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଣା ଭିତରେ ଈଶିତ୍ୱର କଣାଟା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେ, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ହଉଛି ସେହି ଜ୍ଞାନ। ମୂଳରେ ହିଁ କିନ୍ତୁ ସୋହଂ କହିଲେ ହିଁ ମୁସ୍କିଲ। ଯଦି ମୂଳରୁ ହିଁ କେହି ମୁଁ ଯିଏ ଆଉ ଭଗବାନ ସିଏ ବା ଈଶ୍ୱର ସିଏ ଏଇ କଥା ଭାବେ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କିଛି କାମ କରେ ନା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଯେତେ ଲଗେଇ ରଖିପାରେ, ତାର ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ସେତେ ଭଲ ହୁଏ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କରି ନୀତିବିଧିଟାକୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ, ତାଙ୍କର ନୀତିବିଧିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଯୋଉମାନେ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ହିଁ କରିଚାଲନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟଂ ଶରଣମ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ଉପାସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଆଉ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କରି ହିଁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ନିହିତ ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ତା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। ଆଉ ଥରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତର ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଶୁଣିଛି, ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯାଜନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ହିଁ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଭାରି ସୁବିଧା ହେଲା। କାରଣ ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତରେ ଯେ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ମିଳେ, ତାହା କହି ବୁଝା ଯାଏ ନା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କଲୁନି। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କଥା କହିବା
କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତର ସେଇ କଥାଟି ଶୁଣିଛି। ସେଇ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ତାର ଗୁରୁ ତାକୁ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ମନେ କରିବୁ। ସେ ଶିଷ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ହିଁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଦିନକର କଥା, ଗୋଟେ ମାହୁତ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ହାତୀଟି ଏକଦମ ଭାବରେ ହିଁ ରାଗି ଆଉ କ୍ରୋଧୀ ଚଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା କଲା, କହିଲେ ଏ ହାତୀ ହିଁ ତ ନାରାୟଣ, ତେଣୁ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଏ। ସେଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ମାହୁତ ତାକୁ ଠଉରେଇ ଦେଇ ମନା କଲା, ନା ନା ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସନା, କାରଣ ହାତୀଟି ବହୁତ ହି ଦୁଷ୍ଟ, ମାରି ପକେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯାଇ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତୀ ତାର ଶୁଣ୍ଢରେ ସେ ଶିଷ୍ୟଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ତ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଗଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟଟି ଯାଇ ତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ଆଉ ମୁଁ ହାତୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ତାର ଶୁଣ୍ଢରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ହାତୀଟି ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା, ତାହେଲେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା ହେଲା? ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନ କହିଲେ, ଖାଲି ସେତିକି କଥା ହେଲା ନା ଆହୁରି ବି କିଛି କଥା ହେଇଛି? ସେ ତାପରେ କହିଲା ନା ସେ ମାହୁତ ଜଣକ ବି ମତେ ଏମିତି କହିଲା, ସେଠି ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲା, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଦୁନିଆ କଥା କହିଲା। ତ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଗୁରୁ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ହାତୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ସାରା ଜଗତ ବି ନାରାୟଣ ବୋଲି ତ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମାହୁନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମାନେ ସତର୍କ କରିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତା କଥା କାହିଁ ଶୁଣିଲନି? ମାହୁନ୍ତକୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି କାହିଁ ମାନି ପାରିଲନି, ହାତୀକୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ମାନି ପାରିଲ? ଅଥଚ ମାହୁନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲା ଯେ ହାତୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନା, କ୍ରୋଧୀ ହାତୀଟି ମାରି ପକେଇବ, ତୁମେ ତା କଥା ଶୁଣିଲନି କାହିଁକି? ଏଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଚାଲିଛି। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ କଥାଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମାନୁ, ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସୁହାଏ। ଜଗତରେ ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକଟି ଯୋଉ ଗଳ୍ପର ଅବତାରଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକଟି ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ। କୋଉ ଲୋକ ନା ପ୍ୟାସନ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ। ଜଗତରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ୟାସନେଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ୟାସନ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ୟାସନ ପରଭେଡିଂ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନବା ଦବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ବିଜନେସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଦଳେ ରହିଲେ ପ୍ୟାସନ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ପିପଲ, ଯେତିକି ଆମକୁ ସୁହେଇବ। ଆଜି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିଲି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲି, ଆଜି ମୁଁ ରାତି 3ଟାରୁ କରିଛି। କାଲି ଉଠି ପାରିଲିନି, ସକାଳ 7ଟାରେ କଲି, ହଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ କରୁଛି, କଣ ଠାକୁର ଜାଣିପାରୁନଥିବେ? ଆଉ କଣ ଆଜି ଟିକେ ମୋର ଶୋଇବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ରାତିରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଉଠି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟି କରିଛି। ଯଜନ ଯାଜନ କରିପାରୁନି, ହଁ ଚଳିବ ମ, ସବୁ କେତେ ଆଉ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏତେ କାମ ସେତେ କାମ, ଏତେ ବାହାନା। ମାନେ ଯେତିକି ଦୂର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଖାପ ଖୁଆଏ, ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନୀତିଟାକୁ ନିଜେ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ପ୍ୟାସନ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ। ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ମାନେ ପୋଷଣ ଦେଇକି ରଖିବାର କଥା, ଯେତିକି ଦୂର ସୁହାଏ ସେତିକି କରିବାର କଥା। ଆଉ ଦଳେ ଦଳେ ଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହିଁ ବୋଧେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପୁରୁଷ ଆଉ ଜୀବ କୋଟି ପୁରୁଷ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ପ୍ୟାସନ ପରଭିଡିଂ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥରେ ଜନ୍ମନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତିରକେ ଆଉ କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥାଟା ହିଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ହନୁମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁ, ରାଧାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛୁ, ମୀରାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛୁ, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ପରିମାଣର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କୋଟି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନଟା ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗତି କରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀ ନାରାୟଣର ଗପଟି ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ପ୍ୟାସନ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ଲୋକର ଏଇଟା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। ନିଜକୁ ଯେତିକି ସୁହାଏ, ଯେତିକି ସେ ଶୁଣିପାରେ, ନିଜର ଖିଆଲ ମାଫିକ ଯେତିକି ସେ କରିପାରେ, ସେତିକି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ବିଡମ୍ବନା, ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରେ ନା। ଆଉ ଥରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 5ମ ଖଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯେ କହିଛନ୍ତି ଚାରା ଗଛ ଗୁଡାକୁ ବାଡ ଦେଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। କଥାମୃତରେ, ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତରେ ଏ କଥା ରହିଛି ଯେ ଚାରା, ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାମୃତ ଆପଣ ପଢିବେ, କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେତିକି ଲେବୁଲରେ ସେ କଥା ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ସରା ଯାଇଛି, ତାକୁ ସାଧାରଣ
लोक माने हे ताकू बुझी ही पारिबेनी सेतिकी जदी नाही ता भितरे न पसी पारिबे सेतिकी ब्रेन फैकल्टी डेवलपमेंट न हेले से कथा गुडा को बुझिबा बा धरिबाटा कष्ट साध्य तो सेही सब कथा गुडा को ठाकुरଙ୍କ पाखरे किंतु बहुल भाबरे एक्सप्लेन हेची आ ताहा बुझिबाटा सहज हेची तो सेटा श्री श्री ठाकुर कहउचंती ए जे रामकृष्ण देव चारा गछ को बाड़ देई देखिबार रखिबार कथा कहिचंती चारा गछ कहिले कोन तमे माने बुझ जानो मु एया बुझे जे चारा गछ माने जाहार व्यक्तित्व एपर्यंत मध्य सुपुष्ट हेनी आउ बाड़ देई रखिबार कथा कहिले मु बुझे बाड़ होचंती सेही सद्गुरु सतनाम आउ सत्संग मनीष जदि अल्प बयसरु ही सद्गुरु ग्रहण करे सतनाम र अनुशीलन नेई सत्संग अर्थात जीवन वृद्धिर भल परिवेश भितर देई बास करे ताहले तार जीवन अनायासरे सुगठित होई पारे मनीषर जीवन जदि कौनसी जीवंत सत ए सुनिबद्ध न हुए ताहले से जे नाना आवर्तने पड़े आबुडाबु आने आउ से विषय रे काहार कौनसी संशय कौन अछि तेणु ही रामकृष्ण ठाकुर चारा गछ को बाड़ देई रखिबार कथा कहिचंती माने केते सहज भाबरे आ सुंदर भाबरे ठाकुर ताकू माने बुझेई देइचंती आउ जने प्रश्न करूचंती अच्छा ठाकुर रामकृष्ण देवता आसिले किंतु आम देशर एते दुर्नीति आ दुर्दशा काहेकि रामकृष्ण देवता परम पुरुष श्री श्री ठाकुर हसुचंती आ कहउचंती जेतेटा हेइची सेतेटा मिलिची आउ आज जे प्रोब्लेम आसीची एइटा आम मानकर मानिबारे ही प्रोब्लेम रही समस्या रही सीए चाहती जे आमे तांको मानु आमे तांको पाखकु जाऊ तांकर नति स्वीकार करू तांकर कथा सुनु किंतु आमे माने जे निजर कथा नहीं ही मशगुल रामकृष्ण ठाकुरଙ୍କର कथा आमे केते दूर सुनिछु सुनी नाहु बोली ही आज भारतर ए प्रकार दुरावस्था हेई जायछि तापरे पुणी ठाकुर पाखे गोटे प्रश्न होची से रामकृष्ण कथामृतर कथा आमे जेतु रामकृष्ण देवंकर स्मृति चारण करूचंती तांकरी ही कथा रामकृष्ण कथामृतर गोटे कथा पचरा होची ठाकुर रामकृष्ण देव दुई प्रकार भक्तर कथा कहिचंती गोटे होची बिलेईर छुआर कथा आ गोटे हैला मांकड़ छुआर कथा आपनकु को रकमटा भल लागे ठाकुर कहउचंती बिलेईर छुआर कथाटा भितरे किंतु रहिची पैसिव सरेंडर माने निष्क्रिय आत्मसमर्पण एइटा गोटे प्रकारर आउ एक बारे जे सेथिरे कर्म नाही ता त नुही जे प्रकार कर्म मध्य अछि कारण बिलेईर छुआ को आपण देखिबे बिलेई तार दांतरे कामुडी कामुडी के मुंड पोर्शन रु ताकू नेई नेई के चली जाए तेणु बिलेई माटी ता निजर छुआ प्रति थिबा टाण जोगु ताकू टेकी टेकी की निए ता निजर कौनसी चॉइस माने से बिलेई छुआर कौनसी चॉइस बा पसंद नाही तेणु से माँ उपरे ही संपूर्ण रूपरे निर्भरशील हुए माँ जदि ताकू पाउंस गदारे रखे बा बिछଣା उपरे नहीं रखे ताहले सेथिरे मध्य से राजी किंतु मांकड़ छुआ पाखरे रहिची सक्रिय अनुराग बा एक्टिव परसुइट निजर चेष्टा रे माँ को आंकुड़ी रखिबा को चेष्टा करे दुई जनकर ही माँ प्रति भल पाइबा रहिची तेबे मोर मने हुए मांकड़ छुआर रकमटी किंतु खूब भल कारण मु जहाको भल पाए तांको आंकुड़ी धरी तांकरी ही दासत्व तांकरी ही दायित्व नबाकू चेष्टा करे परम पिता आमको जे केते पुरुषाकार शक्ति देइचंती सेही पुरुषाकार प्रयोग रे जदि आमे माने वंचित लग्न होई तांकरी प्रति ही निविष्ट होई रहू ताहले किंतु भल आउ तांको जेते कष्ट न दऊ ताहले सेते ही आम मानक पई मंगल जे भली मांकड़र छुआ जेते चेष्टा कले मध्य ता माँ पाखर खसी जाए ना छाड़ी जाए ना आम मानकर टाणटा मध्य परम पितांक पई जदि से प्रकार रुहे ताहले किंतु हुए किंतु जदि बिलेई को टिके के धमकेई चमकेई दिए ताले बिलेई ता छुआटा को सेठी छाड़ी की पळेई जाए सेतेबेले छुआर किंतु आ विशेष करामती देखिबा को मिले ना तेणु बानर छुआर रकमटा मांकड़ छुआर रकमटा मते खूब ही भल लागे
माने या भितर दे ठाकुर से जो कथाटी कहउचंती ईश्वर तोरे भलबासी ताई तोर की तुई तारे भल ना बासली सब छाई रे ढाला की ईश्वर तते केते भल पांती से कथा देखिबा को जाना तू किंतु तांकु जदी न भल पाऊ ताले सब पाउसरे घियो ढाली देले जो प्रकार अवस्था सेही प्रकार ही हबो तनो आम मानकर टानटा केते तांक प्रति रहिबा दरकार एथुर स्पष्ट अनुमेय थरे देवीदा श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करूचंती माने विगत हे गलेनी देवी प्रसाद मुखोपाध्याय दा ठाकुर कौन आमे माने कले आपण खुशी हेबे टिके कुहंतु ठाकुर कहउचंती मु गोटिए कथा कहिबी तू टिके तो दायित्वटा निजे ने एटा देवीदा बुझी पारलेनी पुणी प्रश्न कले ए जो बानर छुआर कथा मांकड़ छुआर कथा पढ़िला सेही प्रसंग रे ही देवीदांकर आलोचना ठाकुर बुझी पारलिनी माने आमे समस्ते सबबेले ही भगवान को डाकू भगवान मते पिला छुआ दियो मते चाकरी दियो मते घर दियो मते स्त्री दियो मते सब दियो खाली आपण ही सब दियंतु एटा मिललानी सेटा मिललानी एटा हेलानी सेटा हेलानी तांकर एटा हेला मोर हेलानी एई दायित्वटा अंतत तू टिके तो निजर ने ना तू जदि तो शरीर शारीरिक सुस्थतार दायित्वटा नौ तू जदि निज पाई भी करू आउ निजर कौनसी बर्डन जदि भगवान को ऊपर न दऊ ताहले देखिबु तो ठाकुर सर्वाधिक खुशी हेबे कारण प्रत्येकटी मनुष्य जदि ए प्रकार भाबिबो जे एई प्रकार कथा कही कर्मफल को त्याग करे ईश्वरंकर कष्ट होउची ताहले से निज काम निजे करबा को चेष्टा करिवो या भीतर दे हबो कोन या भीतर दे वृद्धि पाइबो योग्यता दक्षता या भीतर दे मानसिक स्थिति विच्युति तार ऊर्ध्व को उठी जीवो मानसिक स्तर उन्नति हबो आ ईश्वर मध्य अलगा मानकर कथा चिंता करिवार खूब स्कोप पाइबे कारण आमे जदि पृथ्वी रे लोक माने अंतत सेतिकी भाबी पारू ताले अलगा ग्रह नक्षत्र लोक मानक पई तांको करिवा पई बहुत टिके सुविधा हबो जदि एतिकी कथा भाबी पारू आ प्रत्येकटी लोक निजर दायित्व आमे निजे नेई पारू तांको पाखरे ताहले बारंबार कि आमे डिमांड करिवानी कि निवेदन भी करिवानी आज्ञा मोरे एटा होउनी आज्ञा मोर एटा होउनी ता माने कोन एई कथा भीतर कोन रहिछि माने एया होउनी ता माने आपण करि दियंतु बा आपण दियंतु बा आपण कि सॉल्यूशन टा दियंतु खाली आपण दियंतु आमे आ निजे मुंड किछि खर्च करिवुनी कि हमरे भी मुंड सियाडे जीवनी तने आमे खाली आपण जहाटा कहि देबे आमे खाली ताही करिवु निजर मुंड न खटौथिबा हेतुरु हमको खट मुंडेइबा सार होई जाईछि आमे मुंड खटौना किंतु खट मुंडेइबाटा हमको सार होई जाईछि कारण आमे जंजाली जंजाल ग्रस्त ही सेइथिरे ही आमे माने जीवन में गति पथटा को चलेबा को चेष्टा करिचु सेइटा आम मानकर बड़ विडंबना एटा आम मानकर सबुठु बड़ दुख कष्ट थारे रामकृष्ण ठाकुर को पाखरे प्रश्न होउची जे संसार रे किपरि ईश्वर लाभ करिबा को हुए गिरीश दा जे कि ठाकुरंग पाखरे रामकृष्ण ठाकुरंग पाखरे प्रायतः ही रहुथिले आ गिरीश दांको तांकर ओक्लाती नामाटी संपूर्ण रूप रे दबा पई रामकृष्ण देव तांको पाखरे कहिथिले ओक्लाती नामा ए कथा ठाकुरंग पाखरे भी आलोचना हेची माने निजर जिम्मेदारी जोटा कमती आत्मसमर्पण निजर समस्त दायित्व समस्त कर्तव्य समस्त जिंसटा को तांकरी निकट रे ही तुमे आत्मसमर्पण करो रामकृष्ण कथामृत पार्ट 2 रे एटा रहिची पुणी पार्ट 5 रे मध्य आसीची गिरीश दा जेतेबेले तांकर संपूर्ण रूप रे भक्त से वकील थिले जमा ही से ईश्वर को विश्वास करू नथिले मानु नथिले कि जेतेबेले तांकर भक्त हेई जाइछंती तांको पाखरे ही तांकर सब समय गुडा को बीती जाइछि तांको ओक्लाती नामा दबार कथा कहिचंती ठाकुरंग पाखरे प्रश्न हेछि ठाकुर कहउचंती ओक्लाती नामा माने निजर आत्मसमर्पण करिबा समस्त कर्तव्य समस्त दायित्व जो कथाटा गीता रे भी सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात धर्म कहिले समस्त वृत्ति प्रवृत्ति तांकरी निकट रे ही नियोजित हो कामिनी कांचन नुहे तो दोसर पृष्ठ स्वार्थी जदि हुए रामकृष्ण देव आपण देखंतु सत्यानुसरण भी ठाकुर लिखिचंती रामकृष्ण कथामृत रे भी आपण पाइबे जे कामिनी कांचन थारु तफात 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 खूब तफात रहिबा को हुए कारण एगुड़ाक जगतर प्रतिबंधक किंतु परे ही रामकृष्ण ठाकुर एटा कहिचंती जे प्रतिबंधक सेतेबेले जेतेबेले मनीषा इष्ट बा आदर्शंक पथरे जाए ना श्री श्री ठाकुरंकर मध्य से तदुपरि उक्ति जेतेबेले मनीषा इष्ट बा आदर्शंक पथरे ऐकांतिक भाबरे चले सेतेबेले ही तार जीवन रो प्रकृत मुक्तिटा हुए त से गिरीशदा थरे जळिखा खाई आसीचंती फगु दुकान रु गरम कचुड़ी लुची आ अन्यान्य मिष्टान्न नै आसीचंती बरहा नगर रे फगुर दुकान अछि ठाकुर निजे से ही समस्त खाद्य सन्मुख रे रखी प्रसाद रे परिणत कले माने रामकृष्ण ठाकुर से गुडा को छुईले आ ताको प्रसाद रे परिणत कले तापरे निजर हाथ रे खाइबा जिंस गिरीश हाथ को देई कहिले भलो कचुड़ी तो गिरीश
सम्मुखरे बसी खाउचंती गिरीश को पीवा पानी दबाकू हबो ठाकुरंक सज्जार दक्षिण पूर्व कोणरे सुरेई रे पानी अछि ग्रीष्म काल बैशाख मास ठाकुरे कहिले एथिरे भल पानी रहिछि ठाकुर एते असुस्थ सेतबेले रामकृष्ण देवंकर देह एकदम ही असुस्थ थिला तेणु से उठी बसी पारु नथिले तेणु ठाकुरंकर देह एते असुस्थ थिला तांकर ठिया हबार शक्ति नाही भक्त माने किंतु देखुचंती जे ठाकुर अंटारे लुगा देई दिगंबर अंटारे तांकर लुगा नाही लुगा खसी जाउची देहरे बळ नाही चालिबाकू ता परिबे किंतु निजे सुरेईरु पानी आनी पीबाकू चेष्टा करिसंती गिरीश जळिखिया खाउचंती भक्तगण चतुर्दिगरे बसिचंती गिरीश भाई रामकृष्ण देवंकु कहउचंती देवेन बाबू आजी संसार त्याग करिवे ठाकुरे जमा कथा ही कहि पारु नथिले कारण तांकर देहटा बहुत ही कष्टयुक्त थिला सेतेबेले बहुत पीड़ायुक्त हबारु से आ कौनसी उत्तर दे पारले नाही निज ओठरे आंगुली छुआई इशारे गिरीश को पचारिले तार स्त्री और पिला मानकर भरण पोषण किभली हबो गिरीश कहले से विषय मोर किछि जणा नाही समस्ते चुप अछंती गिरीश जळिखिया खाऊ खाऊ कथा आरंभ कले गिरीश कहले अच्छा महाशय केउटा ठीक इष्ट सहकारे संसार त्याग करिबा ना संसार रे रही तांकु डाकिबा श्री रामकृष्ण देव मास्टर प्रति उक्ति गीतारे कौन पढ़िना ह अनासक्त होई संसार रे रही कर्म कले सबु मिथ्या उपलब्धि करी ज्ञान लाभ परे संसार रे रहिले ईश्वर लाभ हुए जो माने कष्ट रे छाड़ती से माने निम्न स्तर लोक संसार रे थिबा ज्ञानी किपरि जान जेपरि काच घर रे केही जणे अछि से भीतर आउ बाहर सबु ही देखे पुणी समस्ते चुप अछंती रामकृष्ण देव कहउचंती कचुड़ी गरम एवं भारी भल मास्टर कहउचंती फगु दोकान कचुड़ी विख्यात श्री रामकृष्ण आश्चर्य ही कहउचंती विख्यात गिरीश खाऊ खाऊ सहास्य रे कहउचंती भल कचुड़ी रामकृष्ण देव किंतु कहउचंती लुची खाओ कचुड़ी खाओ जहा भी कर ताहा किंतु रजगुणर आउ ईश्वरंक प्रति मन दबाकू हुए संसारीर मन जेते भी विस्मयकर होना कहीं जदि ईश्वरंक प्रति समर्पणर भाव नहीं संसार भितरे रही मनीष प्रकृत काम करे ताही प्रकृत संसारीर लक्षण अमीय बाणी रे आ कथा प्रसंग रे श्री श्री ठाकुर पाखरे मध्य ए समान आलोचना हेची जे प्रकृत रे ए जो गीतार कथाटी रामकृष्ण देवंकर कथाटी जे प्रकृत रे को लोक ही संसार रे योग्य ठाकुर कहउछन संसार भितरे रही अनासक्त भाव काम करुवा लोक ही योग्य कारण जंगल सन्यासी माने बेसी कहार किछि मंगल करंती नाही खाली किछि काम नाही तपस्या करिवि नाम ध्यान करिवि सेथिरे जगतर की मंगल हबो बरम संसार भितरे रही कामिनी कांचन भितरे आबद्ध रही दुख कष्ट जोड़ जंत्रणा को सह्य करी जो मनीष टिके मध्य ईश्वरंक प्रति निजर मन को नियुक्त करि पारे से ही सारा जगत रे श्रेष्ठ व्यक्तित्व हुए ता छड़ा जगत रे घटुथबा अपकर्म को मध्य असत निरोधी प्रक्रिया माध्यम निरोध करी चलीबाटे भी संसारी लोकर गोटे प्रकृत कार्य जो माने एतिकी करि पारंती से माने जीव दशा रे ही भगवान को अनुभव करंती त्यागर कथा केते भाबरे ही पड़े बुद्ध देवंकर कथा आलोचना हेछि रामकृष्ण देवंक पाखरे नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद आलोचना करूचंती तांका भितरे से बुद्ध देवंक मध्य देखिबाको पाइचंती तेणु श्री श्री ठाकुरଙ୍କ भितरे एई समस्त कथार जेतेबेले आलाप आलोचना हुए तांका पाखरे विशेष भाबरे एई समस्त कथार जेतेबेले वर्णना हुए खूब स्पष्ट भाबरे ही गोटिए कथा उंकी मारे जे रामकृष्ण देव स्वयं ही आविर्भाव हेचंती श्री श्री ठाकुरଙ୍କ भितरे आउ समस्त विगत प्रेरित माने तांकरी भितरे ही समाविष्ट कारण जेतेबेले तांकरी कथा आलोचना हुए ठाकुर सेही भाबरे ही मजी जानती गोटे घटना कही ही सारीबी सत्संग समय अतिक्रांत हो जाउची थरे प्रफुल्लदा एमती अवतार बाद कथा चली थाए थरे प्रफुल्लदा लिखु थांती केष्टदा प्रश्न करू थांती अवतार बाद उपरे प्रफुल्लदा ताकू लिखि चली छांती एमिति समय हेची आलोचना रे समस्त एते तल्लीन हेचंती आ श्री श्री ठाकुरंकर देह भितरे समस्त जो जो अवतार र कथा कहउचंती समस्त अवतार प्रतिबिंब स्वरूप प्रत्येकटी गुणराजी को लक्ष्य करूचंती प्रफुल्लदा मध्य ताकू देखिकी आउ आलोचना को स्किप करि जाइचंती ताकू आ लिखि पारि नाहंती
ଯେତେବେଳେ କେଷ୍ଟଦା କହନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଠାକୁର ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଥିଲେ, କାରଣ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଲେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଠାକୁର ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଗଲା କୁଆଡେ? କାହିଁ ତୁ କଣ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଅବତାରର କଥା ଲେଖିଛୁ, ଅଲଗା ସବୁ ଗଲା କୁଆଡେ? ନା ସମସ୍ତେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତି ଘଡି ଘଡିକରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହର ରଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସବୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, ରାମଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଭିତରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଗତ ପୁରୁଷ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରତି ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ସେଥିରେ କେଷ୍ଟଦା ବହୁତ ଜୋରେ କୋପିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ଚାଲିଯା। ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଲେଖ ମନେ ପକେଇ, ନହେଲେ ତୁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ଚାଲିଯା, କାରଣ ତତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁ ଠିକରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିନୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର। ସେଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ବୁଝିପାରୁନି, ଠାକୁର ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରକୁ ଯାଇ ପଚାର, କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ନା ଯାଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କର। ନାମ ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ସମୟ କଲା ପରେ ଟିଭିରେ ଯେମିତି ତଳେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସବୁ ରିଲରେ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଭାସିଯାଏ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେଇ ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି। ଆଉ ପର ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଖିକି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି କଥା ଗୁଡାକୁ ମିଳଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବୋଧେ ଏହା ହିଁ କହିଥିଲି। ତାପରେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ସମାହିତ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ସହଜ ମଣିଷ ନର ରୂପେ କରନ୍ତି ଧୃତି ବୃଷ୍ଟି। ଯଦିଓ ଆଜି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଗତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିଛୁ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କୁ ଖୁବ ଭାବରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ, ତାଙ୍କର ନୀତିବିଧିକୁ ମାନିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବୁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ, ଚିକାଗୋ କନଫରେନ୍ସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ଅନର୍ଗଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନାରୀ। ତେବେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁ ସେ ମିଷ୍ଟର ନା ମିସେସ୍? ଏକ ଚମକପଦ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ନାଇଦର ହି ଇଜ ମିଷ୍ଟର ନର ମିସେସ୍, ରାଦର ହି ଦ କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଦିସ୍ ବୋଥ, ହି ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟ। ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବେଳେ ବେଳେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରୁଛି, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କୁଆଡେ କାଳିକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା ହଁ ତତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ଠିକ ସେମିତି ଦେଖିଛି। ନା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତିନି? ନା କି କାମ କରିବି? ନା ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ପଠେଇଦେବେ, ଆମ ଘରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଟିକେ ସ୍ମିତ ହସିକି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତୋର ଆଡ୍ରେସଟାକୁ ଲେଖିଦେଇକି ଯା, ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେସଟାକୁ ମୁଁ ମା କାଳିକି ଧରେଇଦେବି ସେ ତୋ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ ତାର ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିଲା, ତା ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିଲା, ତା ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଲା, କୋଉ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ସେ କଥା ଲେଖିଲା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଠିକଣାଟାକୁ ଲେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, କି ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ଗାଁ ଠିକଣା, ତୋ ଠିକଣା ଦେ। ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛି, ସଂଶୟରେ ପଡିଗଲା, କୋଉ ଦୋକାନରେ ରହିଛି, କୋଉ ଦୋକାନଟି ତାର ଚାଲୁଛି, ସେ ଦୋକାନ ଆଡ୍ରେସ ଦେଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ପୁଣି କହିଲେ, ଏଇଟା ତୋ ଦୋକାନ ଆଡ୍ରେସ, ତୋ ଆଡ୍ରେସ ଦେ। ଚମକି ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ, ସତରେ କାହାର କିଏ କାହାର ଆଡ୍ରେସ ଆମେ ଜାଣିନେ, କୋଉଠି ଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଛେ। ଏଇ ବୃଥା ଗର୍ବ, ବୃଥା ଚିନ୍ତା, ବୃଥା ଭାବନାର ଭିତରେ ମଣିଷ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜୀବନଟିକି କାଳାତିପାତ କରି ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ସେ ଯେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କରି ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀର ଅବସରରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ବହୁ କଥା ତ ରହିଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଲୋଚନା, ସମୟକୁ କେବଳ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି। ଏବଂ ଏଇଠି ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ କୋରୁଆ ମତଗଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅନୁକୂଳରେ ଯୋଉ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ହଉଛି, ଆମର ପବିତ୍ର ମରକାବ ଭାଇ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ତେବେ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀର ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ।
आमे पुरुषोत्तमंकर से अनन्य लीला ताकू निश्चित भाव से अवगाहन करने एक सामयिक सुजोग प्राप्त होई तांको संपर्कित अनेक तथ्य अनेक तत्व शुणिबार मध्य सुजोग पाइला आज समतिंकर सर्वविध कल्याण पे मु पुणी थले प्रिय परम चरण तले प्रार्थना करी।